الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المولى عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة التي يتكلم عنها المولى عز وجل ليست شعار يرفع، ما هي الشعار، إنما هي أفعال، إنما هي مشاعر تؤدي إلى مواقف وتؤدي إلى تضحيات للحفاظ على هذه الأخوة في الله. هذه الأخوة في الله التي تكون تحت رعاية التوحيد. فقال المولى عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام تحت راية واحدة، راية التوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا سبب عظيم من أسباب الأخوة في الله، وهذا ليس اختيار، إنما المؤمنون إخوة، فهذا مفروض عليه. هو أخ لك حببت أم كرهت، فهذه هي. ولكن هذه الأخوة التي أمرنا بها الله تبارك وتعالى ورسوله ما هي؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم في صحيحه: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا إخوان. كيف الأخوة تكون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. والتقوى ها هنا، وهو يضرب على صدره بيده ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. التقوى في القلب، يعني أنك من التقوى أنك تحافظ على أخيك، والأخت تحافظ على أختها. كيف تحافظ على أخيك؟ ما تظلموش. احنا نشوف الظلم سائر في مجتمعنا، سائر بيننا. ما تظلمش، الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا هو أخوك الحقيقي، ما تظلموش. إنما المسلم أخو المسلم، إذا كان مسلما فليس لك الحق أن تظلمه. وحذاري من الظلم، إنه دعوة الظالم ليس بينها وبين المولى حجاب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. لا يخذله يعني ما يسمحش فيه وما يفرطش فيه. كم منا عندما يسمع أخ له في الله عنده مشكل يحاول أنه ما يسمعش، كأنه لم يسمع، وعندما يسمع ما يجاوبكش، ما ياخدش موقف، يقول لك خليه. هذا راك خذلته. لا يخذله أخوك، لا تخذله، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة، ولو بوقفة معه في هذا الموقف الحرج. ولا يكذبه. أصبحنا نكذب بعضنا بعض. يمر واحد موراك يكذبك، ويمر واحد آخر من وراه يكذبه كذلك. لا، هذا ماشي. هذا لا يكذبه. ما تكذبش أخيك، ما واجب عليك أنك تأمن وتصدقه في الأمر. ولا يحقره. والله هذا الاحتقار اللي أصبحنا نحتقر بعضنا بعض، وما نسلم إلا على الإنسان اللي عندنا بيننا وبينه مصلحة، والآخرين ما نسلمش عليهم ونحتقرهم، والآخرين ما نعزمهمش إلى درنا شيء من الأشياء، وما نقيمهمش في محافل إلى آخره. فوالله هذا من عمل الشيطان، هو اللي قال أنا خير منه. الشيطان هو الأول اللي قال أنا خير منه، لأنك أنت إذا ظنيت أنك خير من إنسان آخر ما راكش من أهل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
والتقوى ها هنا يعني اتقوا الله. إذا كنا من المتقين ما نقومش بهذا الأمور ونعطي الأخوة حقها التي المنوط التي أمرنا به الله ورسوله. Donc, chers frères et sœurs, Allah exalté soit-il nous dit que les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Mais de quelle fraternité il parle? La fraternité en Allah. Ce n'est pas un slogan qu'on va hisser. Cette fraternité n'est pas un slogan. C'est des faits, c'est des comportements, justement des sentiments qui vont se développer en des positions fermes, qui vont se développer vers le fait de faire des sacrifices pour préserver cette fraternité en Allah. Parce que ce n'est pas facile, ça ne vient pas comme ça. Cette fraternité en Allah, qui est bien sûr sous l'égide de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, exalté soit-il, nous a dit dans le sens du verset: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous dispersez pas ou ne vous divisez pas. La tatafarraq. Cramponnez-vous tous ensemble sous cette égide qui est l'unicité d'Allah, tawhid Allah. Et si vous vous cramponnez et maintenant vous appliquez le sens réel de la fraternité en Allah, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé dans le détail. Il dit: soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères, et les sœurs des sœurs, bien sûr. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est le frère du musulman. Il ne le laisse pas, il ne l'abandonne pas, il ne le démentit pas et il ne le méprise pas. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tapotant sur son cœur, il a dit: la foi est là, la foi est là, la crainte d'Allah est là. C'est-à-dire que la crainte d'Allah se trouve dans le cœur, et c'est de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et de cette foi que on ne laisse pas un croyant. Regardez autour de nous ce qui se passe. On est injuste envers tout le monde. Des gens sont injustes envers nous, nos frères, nos sœurs. On est injuste les uns envers les autres. On laisse celui-là et on dupe celui-là et ainsi de suite. Alors que ça, c'est interdit. Ça ne fait pas partie de la foi. Ça ne fait pas partie de la crainte d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne l'abandonne pas. Combien d'entre nous, lorsqu'ils entendent que telle personne a un problème ou un souci, ne lui répondent même pas au téléphone. Et s'ils le croisent, ils font semblant de ne pas entendre ce qu'il dit. Et s'ils entendent, ils ne leur répondent même pas, de peur d'avoir pris un engagement. On en est où avec ça? On ne l'abandonne pas, notre frère, ne serait-ce qu'avec une présence, ne serait-ce qu'avec un sourire, ne serait-ce qu'avec tu le confortes juste avec une parole. Mais c'est ça, le fait de ne pas l'abandonner. Et on ne le démentit pas. On est en train, tu passes avec quelqu'un, tu parles, il y a quelqu'un qui passe après toi, il va te démentir. Et l'autre, ainsi de suite, il va le démentir, et ainsi de suite. C'est devenu un jeu. Non, c'est pas comme ça, non, il n'a pas dit vrai, non, ceci, oh, ils ont menti, c'est pas comme ça. Et ainsi de suite. On ne le démentit pas. On ne le démentit pas. Même si tu sais que c'est le contraire, donne-lui le bénéfice du doute. On ne sait pas ce qui l'a poussé à dire ça. Et il finit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ne le méprise pas, c'est ton frère, ne le méprise pas. Alors que nous, on est devenus dans un monde matérialiste où il n'y a que des intérêts qui priment, les autres on les méprise, on ne leur accorde pas d'importance, on ne les invite pas quand il faut inviter les autres, et j'en passe. Et j'en passe. Alors que ça, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre du shaitan,
si vous ne le savez pas. C'est lui qui a dit que je suis meilleur que lui. Et vous êtes en train de faire la même chose. Vous méprisez la personne parce que vous jugez que vous êtes meilleur que cette personne. Alors que vous n'êtes pas parmi les gens du paradis, je vous le dis directement. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Dans le hadith, il dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a dans le cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur. Il ne fait pas partie des gens du paradis, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'il dit que la crainte d'Allah est là, dans le cœur, c'est-à-dire si vous craignez Allah, vous ne faites pas ce genre de choses à ton frère ni à ta sœur. فإخوة الإيمان هذا الأخوة في الله اللي يتكلم عنها الله سبحانه وتعالى ورسوله كأنما يقول لنا لا تتفرقوا إلى شيع وإلى فرق وإلى كل فرقة تناجي لوحدها وأصبحنا إحنا المحبة والأخوة في الله تقطعت أو تكسرت جسورها فأصبحنا أخوة مصلحة. أخوة مصلحة إذا وافقنا الإنسان في الرأي وإذا ساندناه في أفكاره يكون أخوك، وإلا تخالفت معاه خلاص الأخوة، وإلا فيك مصلحة من منصب أو مال أو غير ذلك أو جاه فيكون أخوك. عندما تنقطع هذا المصلحة انقطعت الأخوة. الأخوة على قدر المصلحة اللي عنده فيك. إذا كان مصلحته معك كبيرة فأخوته معك كبيرة، وإذا كانت المصلحة صغيرة الأخوة تكون صغيرة، وإذا انقطعت انقطع كل شيء. فهذا هو الأخوة اللي أمرنا بها الحبيب المصطفى والمولى عز وجل. لا، اعتبروا يا أولي الألباب، يا أولي العقول، نضربوا أمثال باش نفهموا، ما نذكروا لا آيات لا أحاديث، نضربوا أمثال تاع السلف الصالح اللي عاشوا في القرون الماضية في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. فأخوة الإيمان نضرب مثل الذي نزلت فيه آية وهو أبو طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة اللي أخذ مهاجر من المهاجرين الذين جاءوا من المدينة من مكة إلى المدينة، فأخذه إلى بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان جائع من يؤوي؟ قال أنا أطعمه. فذهب به إلى بيته، قال لزوجته هل من طعام؟ قالت لا إلا طعام العيال، طعام الأطفال. فقال أشغليهم بأي شيء آخر حتى يناموا. ثم آتى بالرجل وجعل قال عندما آتي به أطفئ السراج، يعني الشمعة كما نقول الآن، أطفئ السراج وبدأ كأنهما يأكلان ولكن لا يأكلان، كل الطعام قدموه للآخر. ففي الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب الله من أمركما من فعلتكما، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هم مخصوصين ولكن يؤثرون على أنفسهم، يفضلوا الناس عليهم. هذه هي الأخوة الحقيقية. لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أفضل، يؤثر أخيه عليه، يفضل أخيه عليه على نفسه. وأفضل مثال أخوة الإيمان في معركة اليرموك في السنة 15 من الهجرة. معركة اليرموك يعني من نواحي الأردن. فكان عكرمة ابن أبي جهل قائد من القادة، وكان معه شخصان هما الحارث بن هشام وابن أبي ربيعة. فإخوة الإيمان عندما جرحوا الثلاثة
أوتي إليهم بالماء فأوتي إلى الحارث فنظر إلى عكرمة قال خذوه إلى عكرمة إنه أشد حاجة من الماء مني، فأخذوه إلى عكرمة. عكرمة نظر إلى عياش بن أبي ربيعة وقال خذوه إلى عياش. عندما وصلوا إلى عياش بالماء ولم يشرب قطرة فقال خذوه إلى الحارث، فعندما رجعوا إلى الحارث وجدوه توفي. واستشهد عكرمة واستشهد عياش ولم يشرب واحد فيهم قطرة ماء. أين هذه الأخوة نحن في وقتنا هذا؟ أين هي؟ أصبحنا نتقاتل على لقمة العيش، موش نفضل بعضنا بعض، نتقاتل عليها. أصبحنا يعني حتى نقتل الآخرين ونأخذ لنا. هذا هو الإنسان اللي راجع نفسه. فيا إخوة الإيمان مثال آخر عظيم، هذا ابن الجوزي يقص علينا ناهيك على قصة يعني عبد الرحمن بن عوف مع ابن الربيع، عندما سعد بن الربيع أخذه إلى بيته وقال له أعطيك نصف مالي وأعطيك عندي زوجتان أطلق إحداهما فتزوجها بعد العدة إلى آخره. فقال له بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. حتى كانوا كلهم سواء، هذا يؤثر وهذا يؤثر، هذا يحافظ على مال أخيه. أتصور هذه القصة لقصة ابن الجوزي على اثنين من السلف. ذهب أحدهم إلى أخيه في الله فدق عليه الباب فخرج إليه، ما بك؟ فرح به، قال له جئتك لأني عندي دين 400 دينار، وكان 400 دينار مبلغ كبير آنذاك. فلم يسأله عن شيء، دخل بيته وعد له العدة وأعطاه المال، ثم دخل إلى بيته يبكي. فقالت له زوجته أتبكي على المال لأن مبلغ كبير؟ قال هلا، أبكي لأني لم أتيقن ولم أتفقد أخي لأعلم أنه في حاجة حتى اضطر لأن يطلب مني. لهذا بكى إخوة الإيمان، ما بكاش لأنه أعطاه المال، أبكى لأنه لم يتفقد أخيه ولم يتفطن لأنه أخيه في حاجة وهو ما لم ينظر إليه. هذه هي إخوة الإيمان العبر. إذا كان حبينا الإنسان يعطي أحق الأخوة في الله فليتق الله في أخيه في أخته، فليتق الله في أخيه وفي أخته، وليحسن العشرة وليحسن الأخوة في الله تبارك وتعالى. Donc, quand on parle de la fraternité en Allah, assis-toi, barakallahu fik. Quand on parle de la fraternité en Allah, la fraternité en Allah, c'est devenu de notre époque, c'est pas la fraternité que nous a recommandé Allah et son messager. Sous le même signe, sous le même égide, sous le même Dieu, sous la même religion, sous le même prophète, sous la même qibla, celle qui consiste à préférer son frère à soi-même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez pas croyants, ou votre foi ne sera pas complète tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Nous, dans notre époque, c'est une autre fraternité, malheureusement. Elle est liée à l'intérêt. C'est une fraternité il est fraternel avec toi parce que tu partages ses idées, parce que tu le soutiens, parce que tu lui accordes la vérité par rapport à d'autres. Et aussi parce que quelqu'un, il a peut-être un poste, ou il a un rang élevé, ou il a quelque chose de l'argent, ou j'en passe. Et que la fraternité s'arrête lorsque l'intérêt s'arrête.
Et des fois la fraternité, ou souvent la fraternité, c'est la concurrence de l'intérêt qu'on a pour toi. Si on a besoin de toi, autant on a besoin de toi, autant la fraternité sera. Elle sera aussi importante que l'intérêt. Et si l'intérêt est minime, la fraternité sera minime. Et s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de fraternité du tout. Est-ce que c'est ça, ce que nous a ordonné Allah et son messager? Ce n'est pas cette fraternité qu'on parle. Ce n'est pas de la même fraternité qu'on parle. Et on se dit, frère en Allah, on est en train de se mentir, non seulement à soi-même, mais aussi aux autres. Je vais vous citer des exemples de fraternité. Des exemples de fraternité au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après lui, parmi les pieux prédécesseurs. L'histoire de Abu Talha, dont Allah a révélé le verset, en ce qui le concerne. Abu Talha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, quelqu'un parmi les muhajirines, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Il lui a dit, j'ai fait un messager d'Allah. Il n'a pas trouvé de quoi lui donner. Il a dit, qui c'est qui peut lui donner à manger? Abu Talha, il a pris chez lui, en croyant qu'il avait de quoi manger chez lui. Il a demandé à son épouse, qu'est-ce qu'on a? Il lui a dit, rien, juste la nourriture des enfants. Il lui a dit, fais-les, occupe-les avec autre chose jusqu'à ce qu'ils dorment. Je vais ramener quelqu'un. Et il a ramené ce compagnon. Il a fait rentrer chez lui. Il lui a dit, quand je l'ai fait, il a dit à son épouse, quand je le fais rentrer chez nous, éteins le cierge. Éteins le cierge et fais semblant de manger en tapotant sur l'assiette. Et ils lui ont donné tout ce qu'il possédait. Allah subhanahu wa ta'ala s'est étonné, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, Allah a été étonné de votre comportement hier. Et il a révélé le verset où il a dit dans le sens du verset, il les préfère à eux-mêmes, alors que eux, ils sont dans le besoin. Eux, ils sont dans le besoin, mais ils préfèrent d'autres à eux-mêmes. Et l'exemple en est encore plus important, ou plus impressionnant. Dans la bataille de Al-Yarmouk, c'est du côté de la Jordanie. La bataille qui s'est déroulée dans l'an 15 de l'Hégire entre les Romains et les musulmans. Et que parmi les musulmans, il y avait un chef qui s'appelait Ikrima, le fils de Abu Jahl, ibn Abi Jahl. Il y avait Ayyash ibn Abi Rabi'a, et il y avait aussi le Harith ibn Hisham. Ces trois-là étaient blessés, l'un à côté de l'autre. Ça a été rapporté dans le Mustadrak al-Sahihain, dans ce qui a été repêché parmi les deux authentiques. On leur a apporté de l'eau. On a été le tendre à Al-Harith. Il a regardé Ikrima, il leur a dit, donnez-lui à Ikrima, il a plus besoin que moi. On est parti à Ikrima avec de l'eau. Il leur a dit, donnez à l'autre compagnon Ayyash ibn Abi Rabi'a. Et quand ils ont été voir Ayyash, il leur a dit, non, prenez-le Al-Harith le premier. Quand ils ont été voir Al-Harith, il était mort. Ikrima mort, Ayyash mort. Tous les trois, ils sont morts, sans avoir bu une gorgée d'eau. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez cette considération. Regardez le fait de préférer les autres à soi-même. Sans parler de l'histoire de Abdurrahman ibn Auf, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a été invité à manger par Saad ibn Rabi', qui était de Médine, et il lui a dit, moi je suis parmi les plus riches de Médine, je partage mon argent avec toi. Et il lui a dit, et j'ai deux épouses, je divorcerai l'une d'elles que tu veux, afin que tu puisses l'épouser après le délai. Et Abdurrahman ibn Auf c'est pas tombé dans une personne de notre époque. Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit, qu'Allah te bénit, ton argent et tes épouses. Montre-moi le marché afin que je puisse négocier. Et il est devenu très riche, Abdurrahman ibn Auf. Mais c'était des gens qui préféraient les autres à soi-même,
C'était des gens, et Allah subhanahu wa ta'ala te donne en fonction de ce que tu es. Regardons notre situation tous comme on est. Et remettons-nous en question, est-ce que c'est ça la fraternité en islam? Est-ce que c'est ça la fraternité en Allah? Un autre exemple rapporté par Ibn al-Juziyya, deux pieux prédécesseurs, l'un va vers son frère, il va le voir, il va lui dire, j'ai une dette de 400 dinars. 400 dinars, c'était une somme astronomique à l'époque. Le dinar était en or. 400 dinars. Et je n'arrive pas à la rembourser. Il ne lui a pas posé de questions, pourquoi, ni comment, ni qui, ni quoi que ce soit. Il est rentré chez lui. Il lui a compté les 400 dinars. Il est ressorti, il lui a donné. Et quand il est rentré, il pleurait. Son épouse de lui dire, tu pleures pour l'argent parce que c'est une grosse somme? Il lui a dit non. Je ne pleure pas pour l'argent. Je pleure parce qu'un frère, je n'ai pas pu déceler en lui ou détecter qu'il était dans le besoin jusqu'à ce qu'il soit obligé de me demander de lui prêter de l'argent. C'est ça qui l'a fait pleurer. Il ne s'en est pas rendu compte que son frère avait un souci. Et ça le fait pleurer. Alors que nous, j'ose même pas dire ce qu'on ferait. J'ose même pas dire. C'est quoi cette fraternité qu'on se dit qu'on est fraternel en Allah? qu'Allah nous guide, Inch'Allah. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم بسنة نبي الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد طه الأمين. إخوة الإيمان، الأخوة في الله هي عدم التشتت، هي الصدق في المعاملات، هي الإحسان للآخرين كي تكون من المتقين. إذا كنت من المتقين فزت فوزا عظيما. ما هو هذا الفوز؟ يقول جل في علاه، انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. مسلم أخو المسلم. فقال المولى عز وجل: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقي، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء هم الأحبة، الأخلاء، الأصدقاء، الإخوة. هذا كلهم يصبحوا عدو يومئذ يوم القيامة إلا المتقين منهم. كيف يصبح عدوك؟ يفضحك في أمور اللي كنت تعملها معاه في الدنيا، يقول له: يا ربي كان يفعل كذا وكذا وكذا وأنا شاهد على ذلك. إلا المتقين، إلا المتقين. يقول له: يا الله كان يصلي معنا، يا الله كان يصوم معنا. يشفع شفاعة المتقين. فهذا هو إخوة الإيمان. احنا النزاعات بيننا، أكلاتنا حتى حطمتنا تحطيم، والله حذرنا من ذلك. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احنا موش غير فشلنا برك، ذهبت ريحتنا، ريحنا، هيبتنا، يعني ذهبت مخافتنا، مخافة الناس منا. أصبحنا اللي حب يضرب فينا، لأننا تشتتنا واختلفنا وتنازعنا. وهذا النزاعات راهم الناس يغذيوا فيها والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. Chers frères et sœurs, je ne vais pas tarder, je vais juste vous dire une chose. Cette fraternité que Allah nous a ordonné d'adopter, cette fraternité consiste en étant sincère avec son frère. Dans la sincérité des échanges, cette fraternité consiste à être une personne pieuse, à atteindre la piété qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La piété se trouve ici dans le cœur, c'est-à-dire, parce que quand on est pieux, c'est ça qui nous fait gagner le paradis. C'est ça qui nous fait gagner le paradis, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà.
Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, dans l'au-delà, il dit les amis, les frères, comme on est les amis, c'est plus. Les amis ce jour-là, c'est-à-dire au jour de la résurrection, seront ennemis, excepté les pieux. Excepté les pieux. Tous les amis seront des ennemis. C'est lui qui va te dénoncer comme ennemi. C'est lui qui va te dénoncer auprès d'Allah. Ya Allah, je suis témoin qu'il a fait telle chose et telle chose et telle chose. Sauf les pieux. Ce sont ceux qui vont intercéder pour ceux qu'ils connaissent. Pour les personnes qu'ils connaissent. Les pieux, ils vont lui dire, Ya Allah, il faisait la prière avec moi, il jeûnait avec moi. Ce sont ceux qui vont intercéder. Mais nous, notre division est partie trop loin jusqu'au point où on a fléchi, on a perdu notre force, notre crainte. Et c'est ce que nous avait averti Allah en disant dans le sens du verset, ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas, vous fléchirez et perdrez votre force. Et c'est la situation dans laquelle on est. On a perdu toute crainte par rapport aux autres, toute force. Et on a fléchi. Et c'est pour cela que chacun qui veut taper, il tape sur nous. نسأل المولى عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا سائلا إلا أعطيته يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا. اللهم ثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.